Assalamualaikum dan salam Malaysia. Waalaikumsalam, doktor. Hari ini nak saya cerita balik pasal stevia. Saya rasa ini kali kedua saya nak terangkan mengapa stevia tak digalakkan. Oh no, stevia? Kenapa pula Tak apa, kita tengok dulu video sampai habis. Stevia itu memang dia, kalau kita gunakan dulu, zaman-zaman dulu mereka gunakan untuk pemanis macam tu. Tapi kalau jadi yang drops dalam powder, itu jadi proses. Dalam proses, bila kita orang proses tu, mineral So what kalau jadi proses? kosong. Takkanlah semua orang nak tanam pokok stevia kat rumah kan? Nak tanam tauge pun susah kat rumah. Kalau ada droplets dalam botol of stevia, lagi senang untuk simpan kan? And lagi sustainable untuk orang nak pakai. Ada better shelf life and easy access. And orang pakai stevia pun 2-3 droplets je untuk satu cawan. Takkanlah semua benda yang kita nak makan atau minum kena ada minerals. Korang tak makan sayur, tak makan buah-buahan ke? Stevia is only used as a sweetener, not as medicine, not as a supplement. Jap. Doc ada post benda ni tau, supplement. Bukan ke supplement orang yang buat? Ke supplement yang Doc ambil petik dari pokok supplement? Tak apa, abang nak belanja satu pantun 2 kerat. Nak beli supplement, pergi ke pasar seni. Terjumpa pula Dr. Mani. Apa kegunaannya kita perlu stevia sekarang? Adakah orang tak makan stevia, masuk hospital emergency, oh saya tak makan stevia, saya sudah sakit jantung. Atau saya jadi hypo sebab saya tak makan. Orang tak ambil stevia untuk prevent sakit jantung, Doc. Orang ambil stevia as a sweetener. Dia orang nak replace high calorie drinks with a low calorie sweetener. Simple je. Contoh, kopi O kosong, kosong calories. Kopi O yang ada gula je, 60 to 100 calories. Kopi O kosong tak sedap. Kopi O sedap. Kopi O kosong tambah stevia, 0 calories and sedap. Logik yang terpaling simple, Doc. Ingat memang simple ke suruh orang obese untuk cut sugar, cut minyak? Diorang memang tahu. Kalau cut benda-benda tu, diorang punya metabolic syndrome, diorang punya BMI akan drop. Tapi diorang tak boleh drop. That is the problem. Diorang tak boleh cut. Memang susah. Banyak faktor yang affect obesity. That is why obesity is an epidemic. That is why we have a lot of alternatives to help those who are obese. One of it is artificial sweeteners. Dia orang kononnya, katanya saya tak ada studies. Banyak studies ada. You orang kena buka banyak studies. Yang latest punya Saudi Pharmaceutical Journal 2020, 3 tahun dulu, dia sudah bukti bahawa stevia adalah banyak keburukan untuk badan kita. So, saya pun buka dan baca study tu. And I can explain ada apa dalam study tu. Tapi kan, tajuk pun dah red flag. The hidden hazardous effects of stevia and sucralose consumption in male and female albino mice. Comparison to sucrose. I boleh je terangkan in detail pasal study ni. Tapi buang masa lah. In short, tikus yang ambil stevia dengan sucralose, diorang dapat kidney and liver damage. Tapi kan apa yang I tak faham, kenapa nak cite study ni padahal for the past 10-15 years dah ada banyak study of human consumption and stevia. Tak apa, I akan share. Contoh macam 2 meta-analysis ni kan. Meta-analysis bukan satu study je. Meta-analysis consists of banyak study. So, which means there's a lot of studies in what I'm citing here. It's proven that consumption of stevia helps to reduce overall calorie intake, reduce blood pressure, reduce blood fasting glucose levels, better lipid profile, and reduce their BMI for those who have metabolic syndrome. Simply by reducing overall calorie intake by using stevia. Tak apalah doktor, kalau doktor kurang pasti untuk macam mana nak pilih research paper yang sesuai untuk buat TikTok video, nanti dok boleh PM I akan ajar, okay? Dia akan mengurangkan mikrobiom yang baik dalam perut, mengganti mikrobiom yang jahat. Sebab itu orang yang makan stevia lama, bro, kita tak ada research yang kukuh untuk nak buat claim tersebut. Even gut expert pun diorang struggle untuk memahami gut microbiome kita. Sebab our gut microbiome itself is a totally different entire ecosystem. dia menaikkan inflammation dalam badan. Banyak keburukan stevia. Doc, you tahu tak, workout yang sedang buat ni, exercising itself causes inflammation to the body. So, you're gonna stop exercising, is it?